वेलकम बैक नाजरीन। इस प्रोग्राम दर्द और दवा में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी हरे मगज़ की बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस गुफ्तगू को और आगे लेते हैं। डॉक्टर बशीर ने बताया कि हरे मगज़ की बीमारी में जो है वो अचानक इस तरह से कंडीशंस हो सकती है। क्या ये कंडीशन अचानक होती है या कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता भी नज़र आती है, वो कैसे मालूम करते हैं? तो ये इस पे डिपेंड करता है कि चोट की नौइयत क्या है। अगर कहीं बाहर से चोट लगी है तब तो उसमें ज़्यादातर डैमेज फ़ौरन हो जाता है और फ़ौरन नज़र आता है। लेकिन जब जो एलिमेंट जो चोट प्रोड्यूस कर रहा है वो स्लो ग्रो करे, जैसे कि ट्यूमर्स हैं, तो उसमें फिर अलामात आहिस्ता आहिस्ता सिवियर होते जाते हैं। उसमें शुरू की अलामात अक्सर मरीज़ इग्नोर कर देता है, जैसे शुरू में सिर्फ कमर में दर्द होगा या सोते में से आँख खुली होगी दर्द की वजह से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँव में या हाथों में सुनपन आना शुरू होगा, चीज़ों का एहसास आपको कम से कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं तो फिर हाथ पाँव का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। इसमें भी पहले फाइन मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं, उसके बाद फिर कोर्स मूवमेंट, और आखिर में फिर चलना फिरना दुश्वार होगा और फिर इंसान बेड पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी पिक हों उतनी जल्दी इसका इलाज शुरू हो सकता है। तो मरीज़ को यानी किस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि अगर कुछ हो तो डॉक्टर के सामने वो जल्दी पेश आए? शुरू करते हैं जो क्रॉनिक सिम्टम्स है, तो कमर में दर्द अगर सही नहीं हो रहा हो, अच्छा, हाँ, तवील दौरानिया को, तो वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हाथ पाँव में या किसी एक हाथ में या दोनों हाथों में या एक पाँव में दोनों पाँव में अगर पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस हो रही हो या सुनपन का एहसास हो रहा हो और बढ़ता जा रहा हो, जैसा कि सुइयाँ चुभ रही हैं हाथ पाँव में, बैलेंस में मुश्किल हो रही हो मरीज़ को, पेशाब पखाने के फंक्शन में प्रॉब्लम्स हो रही हो, वज़न उठाने में मुश्किल हो रही हो। कुछ मरीज़ों वो ये नोटिस करते हैं कि चाय की प्याली उठाना, चमची से इस्तेमाल करना, हैंड राइटिंग, ये चीज़ें अफेक्ट होनी शुरू हो गई हो। सीढ़ी चढ़ना बिल्कुल, सीढ़ी चढ़ना और ओकड़ू बैठ के उठने में मुश्किल हो रही है। तो ये सारे अलामात होते हैं कि जिससे फिर एक हमें पता चले कि नहीं हो सकता है। मुख्तलिफ वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह ये हो सकती है कि हरा मगज़ जो है मुतासिर हो रहा है। अच्छा डॉक्टर बशीर, अगर जब आपके पास पेशेंट आते हैं और आप शुबा करते हैं कि हाँ नहीं ये तो स्पाइनल कॉर्ड का मसला है, तो फिर आप किन किन मुआयनों का सहारा लेते हैं कि जिससे आपको पता चले कि ये मरीज़ को यानी हरे मगज़ की बीमारी है किसी तरह की? सबसे अहम जो मेरे पास है वो हिस्ट्री है, मरीज़ की हिस्ट्री और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन और उसकी टाइम लाइन क्या है। अगर एक्यूट है तो मुझे तो फ़ौरन उसी वक्त इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए, और अगर स्लोली प्रोग्रेसिव है तो उसको सर्टेन टेस्ट होते हैं। जैसे आपने मुआयना कर लिया, आपका मुआयना किसी एक रीजन में फ़िट हो रहा है, सपोजली गर्दन में हो रहा है या लंबोसेक्रल में हो रहा है या डाजल में, तो उस एरिया को आपको इन्वेस्टिगेट करना है। एक्यूट है तो आप सिंपल एक्सरे से भी पिक कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा रिफाइंड है तो आप एमआरआई उस रीजन का करा सकते हैं। मगर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपको पता चलेगा, और फिर उसी हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी महंगी हैं, तो एकदम से हम जब तक उसको लोकलाइज नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये डॉक्टर का मुआयना बताता है कि कौन सा हिस्सा इम्पॉर्टेंट जो है वो मुआयना है और पेशेंट की हिस्ट्री है। फिर उसी के साथ साथ रेडियोलॉजी का सहारा लिया जाता है। कुछ हम लोग जैसे इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस मुआयने से मिलती जुलती हैं, कि मस्कुलर वीकनेसेस हैं तो उसको मायोपैथी है तो उसके साथ साथ उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो रेडियोलॉजी में एक्सरेज है, एमआरआई है एंड न्यूरो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ हैं। हाँ, कमर के पानी का मुआयना भी करते हैं? हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नॉन सर्जिकल है, मेडिकली ट्रीटेबल, जैसे इन्फेक्शन है और या डीमाइलिनेटिंग या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक है, तो उसमें सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इवन कभी कभार तो आँख का भी मुआयना कराना पड़ता है, तो इसलिए तो 100% श्योर हो जाए कि ये डायग्नोसिस कोई मिस तो नहीं हो। क्या ये लंबर पंक्चर कोई ख़तरनाक मुआयना है? हमारे नाज़रीन अक्सर वो लोग डरते हैं कि कमर का पानी का मिथ है एक्चुअल में कि ये हमने निकलवाया तो उसके बाद हम पैरालाइज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कितने मरीज़ देखे आपने? आज तक मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसका कमर का पानी निकाला और पैरालाइज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी एक्चुअल में पैरालाइजिंग होती है, इसलिए लोगों को मुआयना करना ज़रूरी होता है। डॉक्टर शहजाद, हमारे माशरे में ये स्पाइनल कॉर्ड के मसले आम हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है कम नसीबी से यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बड़े आम है।
اس وجہ سے جو ہے وہ اس ہرا مغز متاثر ہوتا ہے، اور بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس سے ہرا مغز متاثر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر شہزاد، آپ جب کلینک میں ہوتے ہیں یا ایمرجنسی میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس مریض اس طرح سے آتا ہے کہ اس کا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں متاثر ہو گئے، تو آپ کس طرح سے اس کے علاج کی شروعات کرو گے؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کے مریض عام طور پہ بہت سک ہوتے ہیں، تو ان کی علاج ایک تو اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً شروع ہونا چاہیے، اور یہ کہ ان کو ایک سے زائد ٹیموں کی ضرورت ہوتی ہے علاج کے لیے۔ ایسے مریضوں میں جو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہرا مغز کی چوٹ تو آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اور چوٹیں ہیں جو کہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں اس مریض کے لیے، جیسے پھیپھڑوں کی چوٹ یا کسی شریانے کی چوٹ یا ہڈیوں کی چوٹیں۔ تو ان مریضوں میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ ایئر وے کنٹرول کرتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سانس میں کوئی پرابلم تو نہیں، بریدنگ کنٹرول کرتے ہیں، ان کے بلڈ پریشر وغیرہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہرا مغز کے لیے اسپیسیفکلی ایکیوٹ فیز میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ اموبلائز کر دیں اسپائن کو، کہ کم از کم وہاں پہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، جو یعنی جتنی کم حرکت ہو اتنا جتنی کم حرکت بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں ایسی چوٹیں اگر کھیل کے میدان میں بھی ہوتی ہیں تو ان کو موو کرنے کے لیے بھی اسپیشل اکوپمنٹ ہوتا ہے، جس میں ان کی اسپائن کو بالکل ریجڈ کر کے کہ ذرا سے بھی موومنٹ نہیں ہے، ایسے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ باقی چوٹوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اور کہاں کہاں چوٹیں اور کیا کیا علاج ہے، اس کے بعد اسپائن کی چوٹ کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اس میں کئی آپشنز ہیں ڈپینڈنگ کہ چوٹ کی انٹینسٹی کتنی ہے اور اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس میں پھر آپ کیا یہ کمر کی یعنی ہڈی کا یا ہرے مغز کا آپریشن بھی آپ کرتے ہیں یا اس کو؟ اس میں دو طرح کی چوٹیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں کہ ہرا مغز مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ہرا مغز کی انفارچونیٹلی اگر جیسے کرسٹوفر ریو کا آپ نے بتایا، دنیا کی تمام ریسورسز بھی اس کی چوٹ کو ریورس نہیں کر سکے تھے، اور یہی مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ ہرا مغز ڈیمیج ہو جائے، کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جائے، تو اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے، اس میں پھر علاج دوسری چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، لیکن جو نسیں ڈیمیج ہو گئی ہیں وہ واپس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر مکمل ڈیمیج نہیں ہوا ہے، پارٹلی ڈیمیجڈ ہے، تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جو چیز ڈیمیج کر دی ہرا مغز کو اس سے وہاں سے ہٹایا جائے، تاکہ جو پارٹ ڈیمیج ہو گیا وہ بھلے ریکور نہ کرے، لیکن جو پارٹ بچا ہوا ہے وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے۔ تو اس میں سپیڈ کی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ محسوس ہوا کہ ڈیمیج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو اس میں جو ہے فوری طور پہ آپریشن کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ڈیمیج مکمل ہو گیا اور کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آپریشن نہیں کرتے، کیونکہ اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کرے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ جی ہاں، تو ہر وقت ضروری نہیں کہ آپریشن سے ہی اس کا فائدہ ہو۔ اور مکمل ڈیمیج کا اندازہ لگانے کے لیے کئی دفعہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈیمیج سامنے نہیں آتا ہے۔ سو اگر ڈیمیج کو 48 گھنٹے 72 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اور معائنے پہ کوئی ایسی نشانی نہیں مل رہی ہے جو آپ کو کوئی امید کی کرن دکھا سکے کہ نہیں کوئی فنکشن باقی ہے، تو اس میں آپریشن کر کے ہرا مغز کے فنکشن ریورس کرنے کے امکانات نہیں ہوتے۔ ناظرین، اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔